بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل درس ذاتنا أنت يقول المؤلف حفظه الله تعالى أما محمد فهو رجل عقيدة من الطراز الأول ورسول هداية እንግዲህ የሙሳን በተመለከተ አይተናል የኢብራሂምንም አይተናል ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም በተመለከተ ደግሞ እንመልከት አማ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪካቸው ማለት ነው فهو رجل ማነው فهو رجل عقيدة የعقيدة ሰው ናቸው ለከኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የعقيدة ሰው ናቸው فهو رجل عقيدة የعقيدة ሰው ናቸው من الطراز الأول أدنى درجة ላይ ይገኛል ማለት ነው من الطراز ማለት من أنواع الأول يعني من أحسن الأنواع بقى رجل عقيدة ومهن من الطراز الأول عندنا درجة لي يجنن طراز مات نوع مالت ويسم بقى يمجمر ناتشو مانم مدرساتشو مان ميودادراتشو يلم مالت ورسول هداية يهداية ملكنا ناتشو من الطراز الأول ورسول هداية يهداية ملكناتشو መልእክተኛ ናቸው ለሂዳያ የተላኩ ሰዎችን ለማቅናት ሰዎችን ወደ ትክክለኛው መንገድ ለማምጣት ሂዳያን ይዘው የመጡ መልእክተኛ ናቸው ረጁሉ ዐቂዳና ወረሱሉ ሂዳያ ናቸው وقد صبر في سبيل هذه العقيدة على ما لا تحتمله الجبال መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام በርግጥ ታግሰዋል في سبيل هذه العقيدة በዚህ عقيدة መንገር ላይ نعم ታግሰዋል على ما لا تحتمله الجبال ተራራዎች ሊሸከሙት ሊቋቋሙት የማይችሉት በሆነ ነገር ላይ ሳቸው ተቋቁሟል ይደረሰባቸው መከራ ማለት ይደረሰባቸው መከራ የተፈራረቀባቸው መከራ ተራራ እንኳን ሊቋቋመው የማይችል ማለት ሱብሃንአላህ አላሁ ሙስተዓን وقد صبر برግጥ ትግስት አድርጓል መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام في سبيل هذه العقيده ይችን عقيده የበላይ በማድረግ መንገር ላይ على ما لا تحتمل الجبال ተራራዎች ሊቋቋሙት በማይችሉት መከራ ላይ ተቋቁሟል ታግሷል وعرض عليه الملك መጀመሪያ ላይ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ስልጣንም ቀርቦላቸው ነበር وعرض عليه الملك من اول امره فرفضه መጀመሪያ ላይ መኮች አሳልፈና ዝክታው አይደል ስልጣን የምትፈልግ ከሆነ እንስጥህ ሴት የምትፈልግ ከሆነ من اجمل النساء العرب عرب ላይ ካሉ ሴቶች ቆንጆ የሆነች ፈልገን እንዳለ ገንዘብ የምትፈልግ ከሆነ ሀብታም እናድርግ ነገር ግን አማልክቶቻችንን አትተችብን አትወግዝብን ሱብሃንአላህ ሳቸው ግን የኔ ዓላማ ይሄ አይደለም ያላችሁ وعرض عليه الملك سلطان ቀርቦላቸው ነበር መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ላይ من اول امره መጀመሪያ ላይ ቀርቦላቸው ነበር فرفضه ነገር ግን ረገጡት አልቀበልም ያሉት ተውት ማለት ነው فرفضه ስልጣኑን አልቀበልም አሉ ማለት ነው መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام وما آتاه الله من نصر وقيام دولة الإسلام إلا جزاء صبره وتقواه وتحمله وما آتاه الله يسطاቸው ግን من نصر ድል ሰጥቷቸዋል الله وقيام دولة الإسلام እስላማዊ የሆነ ሀገር አቋቁመዋል ገንብተዋል ይሄ ሁሉ አላህ ይሰጣቸው አይደለም ኢላ ጀዛአ ሶብሪሂ የትግስታቸው ዋጋ እንጂ እሳቸው መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ተራሮጠው ያገኙት አይደለም አንተ እንደምትለው አይደለም ረባከተው አንተ ሰው መውሊዱ ወይ ማለታቸው ነው ሱብሃንአላህ መልክኛው ስልጣን ይፈልጉ መጀመሪያ ዑሪዱ عليه الملك ሱብሃንአላህ መልካ ላይ ያለው መጀመሪያ ለደረታው ገንዘብ ስልጣን እንስተህባት ተዋቶቻችን አትመልክብን ታዩ ስልጣን ይፈልጉ ጀምሮ በመርሐባ አይደለም መጀመሪያ እንስተያዋቸው ሳቸው ግን ተቀበልና ነው ዓላማ ይሄ አይደለም ነው ዓላማ ይሄድን ለዛ ይለም የተላኩትና ሱብሃንአላህ አሰልፈን በዚህ ክታብ ላይ وما آتاه الله يسጣቸው አይደለም وما آتا وما أعطاه الله እንደማለት الله يسጣቸው አይደለም ማናት ነች من نصر ድልን በተመለከተ وقيام دولة الإسلام እስላማዊ የሆነ ሀገርን ማቋቋም በተመለከተ መሰረትን الله يسጣቸው አይደለም إلا جزاء صبره የትግስታቸው ዋጋ እንጂ وتقواه إلا جزاء تقواه الله የመፍራታቸው ዋጋ እንጂ وتحمله إلا جزاء تحمله ነገሮችን ተራራዎች ሊሸከሙት የማይችል የሆነን መከራ ስለተሸከሙ ስለተቋቋሙ የዛ ጀዛ ዋጋ ነው ክፍያ ነው እንጂ ሳቸው ፈልገውት አይደለም ዓላማቸው አይደለም فهي رسالة
النبي عليه الصلاة والسلام مبتاته رسالة ملكتنج ودعوة دعوانج وثمارها وجهتنج فهي رسالة ودعوتنا وثمارها مالت ስለዚህ ይሄ እስካሁን ያየነው ነገር ምንድነው ሪሳላ ነው نعم መልእክት ነው ዳዕዋ ነው ከዛም ደግሞ የነኝ ምንድን ሲማር ውጤት ነው ያዩት ነው በቃ ማለት ውጤት ነው ያገኙት በቃ ማለት ሪሳላ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ሪሳላ ይዞ መጥተዋል نعم ከዛም ዳዕዋ አድርገዋል ከዛም ምን አገኙ ሲማሩን ፍሬውን ውጤቱን ነው ያገኙት ምን ያገኙት ዲላቸውና እንዲሁም ደግሞ እስላማዊ የሆነ ሀገር ማቋቋማቸው መዲና ላይ መመስረታቸው መገንባታቸው نعم ሲማር ነው ውጤት ነው فهي رسالة ودعوة كذا بدمو وثمارها وطيفة مرة لانقلابا سياسيا بوليتيكاوي هنا فانقلب منجس عن نبرم حاشاه ثم حاشاه نبي محمد عليه الصلاة والسلام كذا جد وطم يتصدو ينتصو يمانو يتصدونا يتصرفونا تشو يلبتون وكاي يلبتون وقد قدمنا برقيت أسلفنا شرح دعوته النبي عليه الصلاة والسلام يا دعواتون مابراريا بشيء من التفصيل بتوسنا بذرذر أيتنان ولا داعية ميقفا نجر يلم للإعادة أهو لمدقم يميقفا نجر يلم ولتنيا لما مطلب أسلفنا النبي عليه الصلاة والسلام دعواته من النبرة أيتنان ما كنت قاي ينبروا في التجاه من بتملكته إن نبرة أسلفنا لنا وقد قدمنا شرح دعوته بشيء من التفصيل توسنا بزرزر دعواتهم أيتنا لنا أبو مبرر أسلفنا ولا داعي للإعادة أهون لما الدم الناس فلق بقفا نقل لهم وانظر الصفحة 78 سباس من تلاي تملكتنا وإما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما أنهم قد وضعوا قاعدة وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو وما يؤخذ أي ما يعاب مالك كم يتشبتنا كم يبتلت نتمكاكل على هذا الاتجاه بذه أضمام ملاي يتوازو يالو سوت فكناتم سوت أمة يتساسات بهنا أكهر الله يسده سوت تنقرفاتشو برقاو ኡማውን ወደ ትክክለኛው መንገድ ለመመለስ የታገሉ ሰዎች እንደነበሩ ባለፈው ድረሳችን አይተናል ባለፈው ድረሶቻችን አይተናል እዛ ላይ ግን አካሃዳቸው ስንት አይነት አካሃድ የሄዱ ሰዎች ሶስት አይነት አካሃድ በጣም የጎላ የሆነው ሶስት አይነት አካሃድ ታውቃላችሁ ሶስት አይነት አካሃድ ና አንደኛ በሰለፎች ወደ ሰለፎች መንሃጅ ወደ ሰለፎች አቋም ህዝብን መመለስ የሚለው አንድ ሁለተኛው ደግሞ ምን በተመለከተ ዝም ብሎ አዝካሮች ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ ብቻ ዲል ላይ በጣም ትልቅ ትኩረት የማይሰጣቸው ነገሮች ላይ ግብግብ መፍጠር ማንነትን ጀማዓተ ተብሊጎችን ይመስል አሁን ይሄ ሶስተኛው አዝማሚያ ይሆነች ያሉበት እስካሁን ድረስ አልተቋጨም ነው ታውቃላችሁ አይደል ايوه نعم ይሄ አዝማሚያ مما يؤخذ على هذا الاتجاه عموما አቀፍ በሆነ መልኩ ይሄን አቅጣጫ ይዞ በሚጓዙ ሰዎች ላይ ከሚተቹበትና ከሚነወሩበት መካከል አንደውም እነሱ قد وضعوا اسقمطوا قاعده اسقمطوا وهي قاعده ان الاسلام كل لا يتجزأ يمل قاعده اسقمطوا اسلام አቀፍ የሆነ መልእክት ነው لا يتجزأ አይከፋፈልም የሚል قاعده اسقمطوا وهي قاعده عظيمه او ትልቅ የሆነች قاعده በድናችን ላይ ትልቅ ግምት የሚሰጠው قاعده ነው ድናችን ምንድነው كلنا يكففل أي كففل ودخلوا في السلم كافة እንደሚለው الله ማለት ነው አው قاعدة هي عظيمة ትልቅ قاعدة ነው እቺን قاعدة አስቀምጠዋል እነሱ أنهم قد وضعوا قاعدة وهي أن الإسلام كل لا يتجزأ إسلام أقف ነገር ነው የሚከፋፈል ነገር አይደለም ማለት ከፊሉን ተግባራዊ ያደረግ ከፊሉን አልፈልግም ብለህ የምታልፈው ነገር አይደለም ግልጽ ማለት ሁሉ ነገር ማስከል መቻል አለበት የሚለው አባባላቸው ይሄ ያስቀመጡት وهي قاعدة عظيمة ትልቅ የሆነች قاعدة ነች لو طبقت አየው ተፈጻሚ ተደርጋ ቢሆን ኑሮ على منهج السلف الصالح በሰለፎቻችን መንሃጅ ላይ ተጥቢቅ ቢደረግ ኑሮ ተፈጻሚ ቢደረግ ኑሮ ቢከናወን ኑሮ قاعدة ምን ነበር አው ዲናችን የሚፈልገው ነገር ነበር لو طبقت على قاعدته نعم اسلام كل ነው لا يتجزأ የሚለውን قاعدة በሰለፎቻችን መንሃጅ ላይ ከነሱ አቋም ጋር ተስማሚ በሆነ መልኩ ተግባራዊ አድርገውት በነበር ኑሮ ጥሩ ነበር ቢዱኑ ጉሉዊን ወሰን ሳያልፉ
ወሰን ሳያልፉ በሰለፎች መንሃጅ ላይ ተፈጻሚ ቢያደርጉት ኑሮ ጥሩ ነበር ታች ጋር ሁለት ቁጥር ላይ ምን ያለው ሼኹ لكن مع الاسف قد غلبوا عليها قاعده اخرى ايوه مجمره من ولا نبره كل الاسلام كل لا يتجزأ የሚል ቃይዳ ነበር እስላም አቀፍ ነው አይከፋፈልም ይሉ ነበር ነገር ግን ከዚህ ይበልጥ ደግሞ ሌላ ቃይዳ ፈጥረው ያን ደግሞ አስበለጡት لكن مع الاسف እጅግ በጣም የሚያሳዝነው قد غلبوا عليها يوبذ ላይ أثبتوا قاعدة أخرى للا قاعدة المؤمن الصوم الناس وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يمثله قاعدة مالت من قالوا بقى نتجاوز نتبابر نتجاوز عنده إذا نيون يدقفه جنب من لي فيما اتفقنا عليه بمن اسمه ما باتشو نقروش لي هي تجرالو تجرالي هي تجرالو كنتم فيما اتفقنا عليه جملة فمن اسمه ነገሮች ላይ ለምሳሌ እስላም ያዘዘው ነገር ከሆነ ሁላችንም ምን ስማማበት ነገር ከሆነ ታውና ነገር እናረጋለን ሸሪዓ ጋር የማይጋጭ ነገር ከሆነ ምን ስማማበት ነገር ከሆነ ችግር የለውም ዑለማዎች እቺ ችግር የላትም ነው ዑለማዎች እቺ መጀመሪያው ማለት ነው ለተዓውኑ فيما اتفقنا عليه ግን ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ትልቅ አደጋ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يجي قاعدة ذهبية بلو طيب أنت مرات هذه قاعدة خشبية أنا ورك أما ونج قاعدة ولا جا هذه قاعدة خشبية سبحان الله بتأم إسلام اليوم كنت موارد نقدر كونه سبحان الله ويعذر بعضنا كثرة مكنيات عضو يستلا بعض لك كثيرو فيما اختلفنا فيه بمن لا يجلس نقدر لي بمن نقبض بس نتب لي كثير عضو يستلا ተቻችለን እንኑር ይሄው አሁን አገራችንን እየተደረገ ያለው ይሄ ያሐሰባለው በቃ خلاص አለፈው በቃ شوف ይሄው ሙስሊሙን ስንት ቡር ነገር የሚያባላና የሚያፈጅ ነገር እያለ ተንኮላቸው ምን አሉ እንዴት አንተ እንዴት ሊመጣጠሰን ይችላል ቀሚስ ማሳጠር እንደገና ደግሞ ፋቲሃ ሲቀራ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ጀህር ማድረግ ድምጽ መቀነስ እንዴት ይሄንን ነው ኡማውን ይሰነዘቅ ይላል አየው أجبر بالله سبحان الله يا أخي سنتقول كبر نجار يلا سنتقول عندنا ما نقول ترى رأينا ترى الرسي هنا يعني إذا تشجر يلا مسلم مقدل نقول تني كذا لا تقول نقول من بتعبته سنة نص يعني نو لا خاطر كم يصير من تشجر على سنة دقيقة فاتحة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول جارنا ده لا تقول دلت ميكانيسون تنس يعني بتعبته أيوه سبحان الله سنتقول مكره يا جماعة ወገኖቻችን ጅን እያመለኩ ወገኖቻችን ቀን እያመለኩ ወገኖቻችን ቀብር እያመለኩ ወገኖቻችን የተለያየ ጣዖታት እያመለኩ ሱብሃንአላህ አይነኩም ስንት ጉድ ቢድዓ በዲናችን አዲስ የተፈጠረ ስንት ጉድ ቢድዓ ነገር እየተካሄደ ይሄን ያነሱት ነው እነዚህ አጭበርባሮች ሱብሃንአላህ እያወቁ አጭበርባሮች አዑዙ ቢላህ ስለዚህ ምን አሉ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه እዙስ ምን ገባል ቀብር አምላኪም ይሁን ምንም ይሁን በቃ አንዱ ዛንዱ ምክንያት ይዘዳል طيب አሁን ከመጥፎ ነገር መከልከል የሚባል ነገር ሊቆም አይቆም ዝም ቦታ ላይ ዑذር ሰጣህ በቃ አንተ ይሄ ቢድዓ ነው አላህን ፍራ ማለት አትችልም ይሄ ሽርክ ነው አላህን ፍራ ተውባ አድርግ አትችልም ለምን ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه ዑذር ይሰጣህ ከተቻለ ነው የሚወጣ ይችን ቃይዳ ማን ይፈጠርላቸው አባታቸው ማለት ሐሰናቸው ነው ይፈጠርላቸው ሐሰኑ በነማ نعم طيب ከሱ በፊት ሰዎች ተግባር ያደርጓት ነበር እሱ ግን አጎላት ለዚህ ነው አህለ ሱናና ሺዓዎችን የማቀራረብ ኃይለኛ ስራ ሲሰራ ነበር ተቅሪቡ ሺዓ ማአህሊ ሱና ወልጀማዓ የማቀራረብ ስራ አንድ ማድረግ ሁላችንም ቂብላችን አንድ ነው ነብያችን አንድ ነው ቁርአናችን አንድ ነው ምን ገዘው ጌታ አንድ ነው ይያለው ከማለት አሁን እንደሚደረገው ማለት አሁን እንደሚደረገው ከባታቸው ወረሱት እኮ ነው ከባታቸው ሙጀዲድ እኮ ነው ተሲው ወረሱት እኮ ነው طيب وهي عباره ይችን አሁን አስበልጧታል መጀመሪያ ምን ነበር ያሉት ኢስላም ኩል ነው لا يتجزأ ብለው ነበር ነገር ግን ይችን عباره ولكن معناه قد غلبوا عليها قاعده اخرى قاعده ልዟት እነሱ قاعده አድርገው ይዟታል سبحان الله እኛ شوف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من لو مساله اجتهاد የሚያስተናግድ ከሆነ مسألة اجتهادية كهونة
ግልጽ ማለት ምንም አይነት ማስረጃ የማይገኝለት ከሆነ እዛ ቦታ ላይ አውር ተጣላ ያንተም ግንዛቤ ይሄም ምንድነው ግንዛቤ ያንተ ግንዛቤ የተሻለ ሆኖ የኔ ግንዛቤ የሚወድቅበት ነገር አለ የለም መረጃ እስከሌለ ድረስ በቃ ማለት መረጃ በሌለበት ነገር ላይ ይሄ ግልጽ መረጃ ለኢንካር ፊልስቲሃድ በቃ መሳይል ኢስቲሃር ላይ ኢንካር የለም የሚባለው ነፍስ በሌለ መረጃ በሌለበት ነገር ላይ ብቻ ነው አማ ደስ ቁጭ ብሎ ቁርአን ቁጭ ብሎ ሐዲስ ቁጭ ብሎ ከሱ ጋር የሚጋጭ ነገር የሚፈጽም ሰው እያለ በቃ አይ ተላይተናል አይደለ አሁን ባሰው ተጋይተናል አይደለ ተው በቃ አትንከው ዝም ብለው በቃ አይደለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአርሽ በላይ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመወድና ይወርድም ይላል አላህ Azza Wa Jalla የቂያማ ቀን አይመጣም ይላል አላህ የቂያማ ቀን አይታይም ይላል የተለያየ ነገር ይሄ ቁርአን መخلوق ነው እያለ እየተፈለፈ ሷሊዎችን ይሄ እነሱን መውደር ነው እነሱን መገዛት አይደለም ይላል እነሱ ያረደ እየተሳለ እያየው አይ ተላይተን ግን በቃ ቻይ ወደተት ይሁን በቃ ቻል እለፍ በቃ አንዱ እንቻቻል በቃ የምን ነገር ምክንያቱም እነሱ ልጅን የፈጠሩባትና ዓላማ አላቸው ተውሂድ ተውሂድ الصف ምን ነገር አለ ወህደት الكلمه ምን ነገር አለ ቃላችን አንድ ይሁን ሰልፋችን አንድ ይሁን የሚለው ዋና የሚታገሉለት ዓላማ ስላለ አያንተ ተሳሳለች ካለ አንድ ይገኛል አይገኝማ ይሄ ግን ይሄ ሸሪዓት የሚፈልገው አንድነት አይደለም እነሱ ያው ምርጫ ላይ ዓላማ ስላላቸው እነሱ ምርጫ ነው ይሄን ሁሉ የሚያደርጉት ማለት طيب وهي عباره واسعه سفيه ሆነች ገለጻ ነች አሉ وسعت كل الخلافات የተፈቸው ነች ማንኛውንም خلاف على መግባባት የተፈቸው ነች ገለጻ ነች አሉ في الاصول የኡሱል ነገር ላይ ይሁን والفروع فروع ላይ ይሁን ማለት ነው ምክንያቱም ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ነው خلافاتችን ኡሱል ሊሆን ይችላል فروع ሊሆን ይችላል ሁሉንም አቀፍ በሆነ መልክ ያካተተው ነች ቃለች ማለት ነው من كل الفرق كل الفرق በተመለከተ المنتسبه الى الاسلام ወደ እስላም የሚጠጉ ከሆኑ ሁሉንም በቃ ወደ እስላም የሚጠጋ እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ፍረቅ ላይ በሚለያይባቸው ነጥቦች ላይ በቃ አይንን ጭፍና አድርገን ተቻችለን እንኖር ኢንካራት አድርጋ ተቃወም ዑምር ስጥ ዝም በለ ራፊዲውን ምን ይሁን ሱብሃንአላህ የለም ሺዓይሁን ኻሪጂሁን ምን ይሁን በቃ ሙዕተዚላ ይሁን ሙርጂዓ ይሁን አሻዒራ ይሁን አትሩዲያ ይሁን ማንኛውም በወቅታችን ያሉ ጠማማ አንጃዎች ይሁኑ የለም ማንኛውም ፍረቅ ዝም ብለህ ወደ ኢስላም እስከተጠጋ ድረስ በቃ አንተ ማንኛውባቸው ነጥቦች ላይ አንተ ዑዙር ስጥ እሱም ዑዙር ይስጥህ ተስጀለን መምር ነው በለም ተደት على ايدي بعضهم እንደውም በከፊሎቹ በአንዳንዶቹ እጅ ላይ ተዘርግታለች አሉ الى الدعوه الى وحده الاديان የሃይማኖት አንድነት ወደሚለው ጥሪ ሲያደርጉ ትመለከታለህ ተመጣጣውን ወደ ኢስላም የሚጠጉ የሆኑት አንጃዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ቀረው ከማን ወደ ኢስላም የማይጠጉ የሆኑትም አይሁድና ነሳራዎች ጋር ከነሱም ጋር የአንድነት ጥሪ ይቀርባል ይቀዱም ምን ነበር بكل الفرق المنتسبه الى الاسلام ወደ ኢስላም የሚጠጋ እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ሰሃባዎች ካስቦች ናቸው የሚበል ምንም ችግር የለም ወደ ኢስላም ተደረሰ ምን ለሰው እለፈክ ቻል ትችለን እንኑር طيب እንተባበር እንተጋገዝ እቺ ደግሞ በለም ተደተው ተዘረጋች على ايدي بعضهم በከፊሎቹ በአንዳንዶቹ እጅ ላይ الى الدعوه ጥሪ ወደ ማድረግ الى وحده الاديان የሃይማኖቶች አንድነት ይገርማል ሃይማኖቶች ማናቸው ማን ይሁዲያና ነስራንያ እስላምያ ሶስት ማለት ነው ሶስት አይሁዶችም ሙሳ ተከታዮች ናቸው ተውራት መጽሐፍ አላቸው ነስራዎችም የኢሳ ተከታዮች ናቸው እንጂል መጽሐፍ አላቸው እኛም የነብዩ አለይሂ ሰላም ተከታዮች ነን ቁርአን አለን አንድነት የሃይማኖት ወህደት አጀን ይባላል ይሄ ሱብሃንአላህ ትልቅ አደጋ እየተደረገ ነው ምን ይዟል አሁን ቁርአንና ተውራትን እንጂልን ባንድ ጁዝ ላይ ባንቀራዝ ላይ እያሳተሙ ይገኛሉ ቁርአንን ተውራትን እንጂልን ያው የነሱ አሁን ኦሪት ነው የሚባለው ማለት ነው ከቁርአን ጋር ባንድ ሙጀለድ ባንድ ቀራዝ ማለት እያሳተሙ ወህደት አዲያን አንድነታችን ይገልጻል والله وحده الاديان የሚያደርጉ ሰዎች አሁን አገራችን እየተነገረ ያለው ይሄን አገራችን እኮ እየተባለ ያለው ይሄ እኮ ያው ግልጽ እኮ ነው ነገሮችን ማነው በጥልቀት ባለው ሁኔታ ከተከታተልካቸው ያን ጊዜ ነው ምድርበት ማለት
على ذاخر المسجد ميدرجوا درجي كله طرنا قرر المسجد سبحان الله وأقدي مؤتمرات لذلك أي ولازم دقمو نكالا مؤتمرات تلاقوا بأي نعم يكهدون يكنيانو مؤتمرات مثلا يتلاقيها من الآن كباري على بامد بسجل صور ميكنا كمان ها أيوة نعم هي مرتبك هي وحدة الأديان عندنا اللي يبغون يبغون كود موجاتين نجوا بتكريستيان مسجدهم يشجعون بالبلاد بتكريستيان مسجد بان زي مجنبات كون بقول والله يسلا وحدة الأديان علامات كون يصان من اللي هنا يتعافون بالسلب سبحان الله أجرهم مثلهم أجرهم لمن كلهم كسماء يمتوا ما أمنته تسكون دراسة عندنا شو نبكر وحدة الأديان ما تبكر عندنا نبكر عندنا شو كذا عجيب سبحان الله طيب توراثنا إنجيل نبي محمد عليه الصلاة والسلام كما تقول هذا عدم عنده سايشارون بسايش من دمنا تعرف سايدربوا أيهود الجميع نصارى إجاتهم سايد دو باتوا كله بتشكل النور ردوا قام بيكملوا ملك النبي عليه الصلاة والسلام كوا على بيدو سلام فكيف ملك النبي عليه الصلاة والسلام كم تحت وزيد يسوع أجي قبضوا باتوا يعني الله عز وجل بالقرآن يتنادى مثل سبحان الله عندك إن أيهودنا نصارى يالو بتمنه عندك موجودين يبالي يا أخي عندك موجودين يبالي سبحان الله أهون نسأل بك عندك موجودين يبالي كما يمتع الله سبحانه وتعالى بمسألة يورده ابنتنا اللي يبالي أهون نسأل بك ويسأل يملك عزير يملك عيسى يملك سلاتي يملك عيسى يا الله نبي يال عيسى رسول الله نبي يال إيه كما يمتع ابنتنا عادي أنا كون دين كونوا من أمنات كونوا من بقى أمنات سكتاي متعافون أنت مريء الناس لا يبرو جوعين ما تلقون مسافة ومتعافون أنت مريء شو كوناته كأيهودين وكلوا بكمة الناس برا كانوا صارم كمسلمين ما زي كونوا جوعين إيه إن الله يدرب بزين إلى الله يدمو وحدة الأديان لي بتم يتنوى الروالد ما ناتشو خالص ناتشو مثل يتنوى طيب يتشدق مو بدأ ما تفلت واتلا للشيخ ويتشن من نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إن يقن نعم السنة سوج سنة يستمر من النوم منكر نقر كاية تقاوم هذا منكر نقر كاية تقاوم الشريعة يستمر منكر أيتو عقم يالله بجو يكيرو عقم يالله بملاك يكيرو إيه كهولت يالتر رقمه من هذا البلبو يطلع يعني بوتالكه هرنو هذا الشريعة يعني بوتالكه هرنو الشريعة إن كان كنزل كإسلام وجه كارلو تمام هذبوش قاعد يلف مبتدئ إن كذا عند لا يكتبونها بتوعي بدي مدولا شريعة الناس من راسهم مبتدئون لك كهل كنسوا من مدون السلف الجزيل المستمر طيب من قالوا شيخو وهي قاعدة عظيمة لو طبقت على منهج السلف الصالح بدون غلو لكنك نقرقر أن ترى تاله القوم الذين نزوج تاتوا يخالفونها شكار ما تاتوا مخالفة شديدة مع الأسف تم يخزنوا هاي لن يبون ملك شكار ما تاله إسلام كلنا ولا يتجزئ لنا إسلام أبقفنا ميكفافل نقر عيد اللهم قالوا هذا قل إيه تلك عيد نبرة بس لو فوتش أرد بيرد طرو نبرة نعم عوديناتين كلنا ميكفافل نقر اللهم كثير تقبل كثير متو نقر اللهم نعم نقر قلنا ينسوج قل مخالفة شديدة مع الأسف هي قاعدة وناس كمتوتال لنجي مسرة تروتال لنجي هاي لن يبون ملك شكار ما تملك إسلام كلنا أي كفافل ميلو مكناتهم الناس هون مياتنا تروت من دلانو الحكمية متبلغ ذلك دولة الإسلام يونا هاجر ممترد مجنبات يملك يعني يا أستاذر قداي الحكمية يا أستاذر قداي وانو تبرتاچو السنو لتوحيد الرؤية لتوحيد الألوهية لتوحيد الأسماء والصفات قمت يلاچو وانا مدنو الحكمية يا أستاذر قداي بجاچن طيب قدم الإسلام كلنا ولا يتجاوز عن نبر
ኢስላም አቀፍ ነው አይከፋፈልም ብላችሁ አልነበረ ለምን እዚህ ላይ ሩጫ ምን አመጣ እዚህ ላይ ኃይላችሁ ሁሉ ለምን እዚህ ላይ ብቻ እዚህ ላይ ተረባረበ لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع ناسهم وذلك يهم يهونوا أن تعلقهم ينسوا متساسراتهم الشديدة حيلين يهونوا ميازاتهم بإقامة الدولة الإسلامية إسلام يهونجين هاجر بما تقوم بمسرت رجل لا يلو تعلقات ما نسوا متساسراتهم ويسمون ذلك إنهم يمسيون بالدعوة إلى الحكمية وده أسادر قدي تري ما تقدر ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحكمية يعني قضية الحكمية هي أسادر قدي الله عز وجل نقرأ له الميدان يومانه الله سبحانه وتعالى حرام يدرجوا حلال يدرجوا يهنا أدرجوا يهنا تدرجوا يفكرن يفكرن يمان سرنا يا الله سبحانه وتعالى سرنا إتشن الناس كهول نجر بلاي أدرجوا هيلني هنا تعلق سلالات شو كسواجا هيلني هنا تاجن سلالات شو يتشي نجر قد شغلتهم وترتشاتشو عن الاهتمام تكرت كمسد بأصل الإسلام لجنات مسرف لهونو نجر تكرت ليسته وترتشاتشو الذي هي أصل الإسلام وأن مسرته هو التوحيد بأنواعه يتوحيد الزرفوتشين صوستون وأن لجنات مسرف منه اسلو كلا من وقال له أجر سلام أجر مسرف قال مسرف من وقال له يليبان الجي قررت قال قررت من وقال له عجرة كلا توحيد كلا بنان شوف يهينوا الناس مجمّلة الإسلام كله لا يتجزأ طرق إلى نبأ قلت ما قلنا الإسلام أكفناه مين كما فلنا قال لنا نجدنا بلاشوت بمن الحكمية من بالون نجد تلاقي الحكمية من بالون كتوحيد أقسام يكون مجموعة باراتنا هذا الوتر توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات توحيد الحكمية نزل كتب ناتو يغنوا كلا شيء من توحيد الحكمية ينبالو بدعا ولا العلماء ما يسوي سلفوا تاكل الموقف مجمّرة هي حكمية ينبالو نجر إن الله سبحانه وتعالى بدنا نجاك ونجروي مدين تاكل السناي أمر استجابة توحيد العبادة والسلم جابوا يمكن أن الله بعد ذلك الله أن نجروتين ما عنده رياض رجل يتدين ينسله هنا مرة الله دعمو إنيان ما زلوا السناي دعمو من دعمو ربوبية وسنة نوم يكتبه إنتي راسه يشاله يتوحيد أقسام راسه يشاله أيضا لم أبدا ويسمون ذلك بالدعوة إلى الحكمية قد شغلهم هي وتراتشو عن الاهتمام تكرت كمسدك إيه نجر وتراتشو بأصل الإسلام لإسلام مسألة له نوت تكرت كمسدك الذي هو التوحيد السلم والإسلام مسألة له توحيدنا بأنواعه يعني بأنواعه الثلاثمات وأنه مسألتين الله بتملكي بتشنيانه الله بجسنته بتشنيانه بتملكنته بتشنيانه بجسنته بتشنيانه عندهم بسموتنا ظاهرته بتشنيانه ملو يتوحيد الربوبية يتوحيد الألوهية يتوحيد الأسماء والصفات قداما ولم يدركوا إلى الآن اسكون درس من يجي نجر لما بسبب ذلك الانشغال سبحان الله ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال سبحان الله بس نجر سلت توتروا بس الحكمية سلت توتروا بس بموتراتهم مكنات اسكون ولم يدركوا أنا جاي من ماله أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف من الشيخ ولم يدركوا إلى الآن بسبب ذلك الانشغال سلت توتروا على الرسبة ما أن موجبات الاهتمام تكرت للستو يمياس جدد نقروش مالته أن موجبات الاهتمام تكرت للستو يمياس جدد نقروش بالدعوة دعوة لما أدرك مالته إلى التوحيد ولا تحط قرية لما أدرك تكرت اندستو يمياس درجة نقروش قائمة يقوم مهوناتنا درسبته على أشدها በጣም ኃይለኛ በሆነ መልኩ ቆመው ያለ ማለት ነው እሱ ምንድነው ወደ ተውሂድ ጥሪ ማድረግ ኃይለኛ ትኩረት እንዲሰጠው የሚያደርጉ ነገሮች አሉ በነቢያት ጊዜ የነበሩት አሉ ምንድነው እሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚመለኩ ነገሮች መኖራቸው ነውና ምን አሉ ولم يدركوا الى الان بسبب ذلك الانشغال يبذخ سلطان በሚለው ነገር አስተዳደር ጉዳይ ስለተወጠሩ
እስካሁን ድረስ ለምድርኩማት አልደረሱበትም አላገኙትም ምን أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد وده توحيد ጥሪ ለማድረግ ትኩረት መስጠት የሚያስገድዱ ነገሮች قائمة يقوموناتهم ሰውን አልደረሱባቸውም على أشدها ኃይለኛ በሆነ መልኩ ነው ያለ كما هي እርሷ እንዳለች ሁሉ في عهود النبوات كلها በሁሉም በነብያቶች ዘመናት እንዳለችው አሁን እንዳለች አሁንም ያለችው ነው ያለ في ዓለም ጣዖታት የለም እንዴ በነብያቶች ጊዜ የነበረው ጣዖታት አሁን አለ የለም አለ ከአላህ ውጭ የሚመለክ ነገር አለ በነብያቶች ጊዜ አሁን የሚመለክ ነገር አለ ነብያቶች ትኩረት ሰጥተው የነበረው ለተውሂድ ለምንድን ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚመለኩ ነገሮች ሰዎች ትተው አላህን ብቻነት እንዲያመልኩ ነው ያ ነገር አሁንም እያለ እንደውም በሁሉም ነብያቶች ጊዜ ዘመን የነበረው ነገር ኃይለኛ ሆኖ አሁን በወቅታችን እያለ ቢመን ፊህም محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ሳይቀሩ ሳት ተጨምረው በሰት ወቅት ያለው አሁንም አለ አው አሸደ እንደውም በነብያቶች ጊዜ ከነበረው ይበልጥ የባሰ ሆኖ ይገኛል አሁን ያለው ይሄ ሆኖ ያለ በዚህ ነገር ላይ ስለተወጠሩ ለዲናችን መሰረት የሆነው ነገር ተውት ነው ደግሞ አለሁኝ ቀድ ሸገለሁም አልገባችም ዶታቸው አልገባችም ምን ነው ሐሳቡ እነሱ አሁን በሐኪም የአስተዳደር ጉዳይ እሱ ተወጥረው ምን ዘንግተዋል ለዲናችን ለኢስላም ዋና መሰረት የሆነውን የተውሂድ ጉዳይ ረሱት ነገር ግን ይሄን ሲረሱት ስለተጠራረገ አይደለም የተውሂድን የሚያፈራረሰው ነገር ግልጽ ነው አይደል ስለተጠራረገ ምድር ንጹህ ስለሆነች አይደለም ገብቷል አይደል ነብያቶች ወደ ተውሂድ ጥሪ እንዳደርጉ ያስገደዷቸው ነገሮች አሁንም እያሉ ግልጽ ማለት አሁንም እያሉ ነገር ግን ቢሰበብ ذلك الانشغال በዛኛው ነገር በስልጣን ስለተወጠሩ ለዚህ ነገር ግምት መስጠት አልቻሉም ግምት መስጠት ያልቻሉበት ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም ሙሂድ ሆኖ አይደለም ሁሉም ሙሂድ ከሆነማ አልহামዱሊላህ ምን ችግር አለ ሁሉም ሙሂድ ሆኖ አይደለም ጎኑ ያለው ጎኑ አብሮ ከሱ ጋር ያለው የሱ አዕባ የሱ አባል የሚባለው ቀብር ያመለከ እነሱ ይደዳቸው ማለት ነው ቀብር ያመለከ ማለት ነው ምን ችግር የለባቸው እነሱ ዶክተር ምን አሉ ቀን ሸغلهم عن الاهتمام ትኩረት ከመስጠት ወጥቷቸዋል بأصل الإسلام በኢስላም ለኢስላም መሰረት በሆነው ማለት ነው الذي هو التوحيد توحيدنا بأنواعه በሶስቱም ዘርፎቹ ማለት ነው ولم يدركوا إلى الآن اسكاون درسوا بتمام بسبب ذلك الانشغال سلتوتروا أن موجبات الاهتمام تكون تنسيت الناس قد يدرجوش بالدعوة طري لما درج الناس قد يدرجوش إلى التوحيد ولا توحيد طري لما درج قائمة يقوموناتون اسكاون على درسوا بت لم يدركوا أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة مونا على درسوا بت على أشدها بتأم هي يهون يا جماعة كما هي في عهود النبوات كلها بهلو النبيات زمن በነበረበት ሁኔታ አሁንም ይያለ ማለት ነው ቢመንፊም ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዐለይሂ ሰላም ጭምርታቸውን በወቅታቸው የነበረው አለ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚመለኩ ነገሮች ላይ ተዋጉት አይደለ አሁንም ከአላህ የሚመለክ ነገር እንዲሁ ዓለም ላይ ተዘርግቶ ይያለ ይሄ ነገር ግን ለዚህ ግምት አልሰጡትም ለምን ይሄኛው ነገር ስለወጥራቸው ልባቸው ላይ ያለው ምንድነው ያስተዳደረ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው አው አሸደ እንደውም በነብያቶች ወቅት ከነበረው ይበልጥ የተባባሰው ነው ያለ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንደሚባለው ከሆነ ግብጽ ዋናው ከተማ ላይ እንኳን ስንት ጉድ ጎረሽ ነው የሚባለው ዋናው ከተማ ዓለም ላይ ስንት ጉድ ነገር ይመለካል ሱብሃንአላህ ምንም ሙስሊም ተብሎ ይባላል ላይ እንኳን ማለት ስሙ ምን ይባላል ይካተራ ገር ላይ ሙስሊም ሀገር ነው ሙስሊም ሀገር ይባላል ዛሂሩ ማለት ሱብሃንአላህ فهل يستطيع يجنالنا أينكر ذلك يهدي قوم عاقل ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ሙንሲፉን عدل فتهن يهونا فتهن يزل يهونا ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ይሄ ሊቃወም ይችላል አይችልም ምክንያቱም ልክ በነብያቶች ጊዜ የነበረው ነብያቶች ወደ ተውሂድ ጥሪ ሲያደርጉ ሽርክን ሲዋጉ የነበረበት ጉዳይ ከአላህ ውጭ የመለኩ ነገሮች እንደውም የባሰ በሆነ ደረጃ ላይ ሆነው እያለ ይሄን ገለል አድርገው ወደ ያስተዳደር ጉዳይ የሚያጨናንቃቸው ምንድነው ጉዳዩ ይሄ الاسلام كله ላይ ተጀዘ ይሄ ቃይዳችሁ እንዴት ነው ወዴት ወረወራችሁ ይሄን ቃይዳችሁ ነው وهل يقول
أو يعتقد مسلم واع أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة يعني من السؤال وهل يقولوا إلى لنا أو يعتقد ويم يمنع لنا مسلم ونسو واع أستوينا الجنازابي ونمانو يستولنا أستوينا الجنازابي ونمسلم وهل يقولوا أو يعتقد مسلم واع ما نقولك يستولنا የሚያገናዝብ የሆነ ሙስሊም ይላልን أن المسلمين ሙስሊሞች اليوم ዛሬ ያሉ ሙስሊሞች مثل المسلمين ልክ እንደ ሙስሊሞች ናቸው ይላልን አገናዛቢ የሆነ ሙስሊም ልክ አሁን ያሉ ሙስሊሞች مثل المسلمين እንደ ሙስሊሞች ናቸው ብሎ ይላልን في القرون المفضلة ወርቃማ በሆነው ክፍለ ዘመን ከነበሩት ሙስሊሞች ጋር ተመሳሳዮች ናቸው ይላልን ይላል ደፍሮ ይናገራል خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كتبالوت ጋር ተመሳሳዮች ናቸው ይላል ከነው ከዛ ይወዳደራል ማን ግን ሙስሊም ዋዒ ሆነ አገናዛቢ ሆነ አይ ያለውን ሁኔታ ማለት ነው ሱብሃንአላህ نعم صحابዎች ታቢዒዎች አትባው ታቢዒን ተነሱ ጋር القرون المفضلة ወርቃማ በሆኑ ክፍለ ዘመን ከነበሩ ሙስሊሞች ጋር ተመሳሳይ ናቸው አሁን ያሉ ሙስሊሞች ይላል لا يستمدون سبحان الله بمعنى لا يأخذون يما يوسدوا ሲሆኑ عقائدهم እምነቶቻቸውን وعباداتهم አምልክቶች ማነው ዒባዳዎቻቸውን አምልክቶቻቸውንም ኢላ ሚን الكتاب والسنة ከቁርአንና ከሱና እንጂ ከሌላ ነገር የማይቀዱና የማይወስዱ የሆኑ ሲሆኑ እንደ መጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች ናቸው ብሎ የሚል ደፋር አለ እነዚያ የመጀመሪያዎቹ እምነታቸውን ሆነ ዒባዳቸውን የሚወስዱ ከምንድን ነው ከቁርአንና ከሱና ብቻ ነው ሌላ ነገር የላቸውም ቁርአንና ሱና ባዛቸው መልክ አላህን ይገዛሉ ቁርአንና ሱና ባዛቸው መልክ የሚያምኑበት ነገር ያምናሉ ከዛውጭ አይጨምሩም አይቀንሱም ለዚህም ነው ኸይርያ ያገኙት ኸይሩናስ የተባሉት እነዚህ ነው قرني ثم الذين يلونهم የተባሉት ማለት ነው طيب እሺ አሁን በወቅታችን ያለው ሙስሊም እንደነሱ ነው ብሎ የሚል ሰው አለ وهل يقول أو يعتقد مسلم واع أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون مال بمعنى لا يأخذون مال يما يوسدوا سيونوا عقائدهم أمنتوቻቸውንና وعباداتهم አምልኮቻቸውንም إلا من الكتاب والسنة كقرآن كسنة بتجرهم موسد كذا كم من نجار يوسد ملو دفروا من نجار الله أستوى يونسو أيلم إيه نجار أيام نبتم لمن بتجبّاج يالله نجار يقدوا الله بتجبّاج مدروا القبر يتملكنا هذا قبر من ملك يجمر ولا نوزي شؤم مالي نبي عليه الصلاة والسلام كبار شيخ الإسلام تمي أن الناس كمتوا صوصمته ما جرش عليه هجرة وصوصمته ما جرش عليه مقتدر يبان عباسية ከነሱ ንጉስ ላይ ዘላይ ነው ቀብር ማምለክ ይሄ መሻሂድ ዶሪፎች አደባባይ ላይ ይወስድ ይባላል ሱሐባዎች ያውቁ ሱሐባው ነው ቀብር የሚያመልከን እንዴ አበደን የለም ታቢዖቹ ነው ቀብር የሚያመልክ አንድም አታገኘው አትባው ታቢኑ አንድም አታገኘው ሱብሃን ከጊዜ በኋላ የመነጨ ጉዳይ ነው አላህ ነው ሲነት የሚወልቁ ወርቃማ ትውልዶች ነበሩ ሱብሃንአላህ الله أكبر من هذا الشيء يقول إن الدعوة تري ما درجوا للحكمية ودي أستنادر قدّي تري ما درج وتطبيقها تفزع ما درج من درجة سلاي أمر مهم أو جيبة أمان قابينه يهن مكرينا سوتش بقرآن إنما سنة متدا دراتشو شراء ما زون نجرنا أمر مهم إنه عشان سبي نجرنا نعم إن الدعوة إلى الحكمية وتطبيقها تطبيق ما تفزع ما درجوا مالتنا أمر مهم عشان سبي نجرنا ويهم كل مسلم ويهم يحسبال كل مسلم يحسبال يفهم الإسلام إسلامنا يتجرد بنا يتردد وانا ما نوع مسلم يجب يحسب كل شيء نحن لبام قرطو شو يقدر سو مقدلو زموت يسراتو محصن كونه تقدقطو مقدلو شيء تون وند انه يتزرع علم يرايو كونه متوجدي مقرفاتشو አስከሪ መጠን የጣሰው መገረፉ ሴቶችን በዝሙት በሽርሙጣ ያለ ወንዶችን ሴቶችን የሚሳደብ ሰው ዝሙት ሰርቷል ያለ የሚሳደብ ሰው መገረፉ 80 ጊዜ ግልጽ ነው አይደል ይሄ ዲኑን የቀየረ የሆነ ሰው መገደሉ መንበደለ ዲነሁ ፈቅቱሉ ይሄ ዲናችን የሚያዘው ነገር ነው ይሄ መከናወኑ ይሄ አምሩ ሙሂም ነው
የሚያሳስብ ነገር ነው ويهم كل مسلم ያጨናንቅ የሚያሳስብ ነው የፈሙል እስላም የተረዳ የሆነ ሰው ሁሉንም ያጨናንቀዋል ነገር ግን اذا رؤيت شروطها መስፈርቶቿ ግን ከተሟሉና ከተጠበቁ ማለት መስፈርቶቿ ከተሟሉና ከተጠበቁ نعم ነብያቶች እንዴት አድርገው እንዳደረጉ ሁላችንም እናውቃለን اذا رؤيت شروطها يعني رؤيت بمعنى مراقبه ማለት محافظه የተቀመጡት መስፈርቶች ከተሟሉና ከተጠበቁ መስፈርቶች የማይጣሱ ከሆነ ማለት ነው وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم በጥቅሉ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ይዞት የመጡት ነገር مهم وعظيم يا الله መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ይዞት የመጡት ነገር በአጠቃላይ ምን ነው مهم አንገብጋቢ ነው وعظيم በጣም ከባድ ነው نعم ነገር ግን ይሄ የዲናችን አካል ነው ብለን ስንል የዲናችን አካል ነው ብለን ስንል ሙሂም ነው አንገብጋቢ ነው ስንል طيب ሌሎቹ ዲናችን ላይ ያሉ ጉዳዮች ላይ ግድለሾች እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው ነው ጥያቄ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር እያለ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር እያለ እስኪ ካሁን በፊት ማሳልፈናል አንድ ሰው ምልገጽ ላይ ስልጣን ማነው እስላማዊ የሆነ ስልጣንን አላቋቋማችሁም ብሎ ነው አላህ عز وجل የቂያማ ቀን የሚቀጣው ወይንስ እኔን በብቸኝነት ለምን አላመለክም ለምን ከኔ ውጭ ነገር አመለክ ብሎ ነው አላህ የሚቀጣው አሳልፈናል አይደል ደስ ነገር ነው አይደል አይዋ አውሎያ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር አለ ነብያቶች የተዋደቁለት የደከሙለት የሆነ ነገር አለ ያን ታችሁ እንዴት እዚህ ላይ የምትረባረቡት ምንድነው እስላም ኩል ነው ላይ ተጀዘብላችሁ አልነበረም ወይ እስላም አቀፍ ነው የሚከፋፈል ነገር አይደለም በክፍሉ አምነህ ክፍሉን የምትተው ነገር አይደለም ብላችሁ አልነበረም ወይ ለምን ክፍሉን ወሮራ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ብቻ ለምን ግብግብ ትፈጥራላችሁ لكننا ነገር ግርኛሉ ለተሳአሉ ጥያቄ እናቀርባልና هل الدعوه ጥሪ ማድረግ الى الحاكميه ወደ ዳኝነት ወደ አስተዳደር ጉዳይ ወደ ዳኝነት መሪ ወደ መሆን ጥሪ ማድረግ تستلزم الاهمال ሸለተኝነትን ያስከትላልና ታስከትላለችና او التقصير وين قدلشنتن ታስከትላለችና في اصل اصول الاسلام ምን ይገባ በዲናችን ላይ ካሉ መሰረቶች ሁሉ ዋና መሰረት ሆኖ ላይ ግደለሽነት እንዳጠቃህና እንዲሁ ደግሞ ሸለተኝነት እንዳጠቃህ ያስገድላል እንዴ የሚጠይቃችሁ ጥያቄ ማለት ነው لكن النتساءل هل الدعوه الى الحكميه ايوه ወደ ዳኝነት نعم ወደ አስተዳደር ጉዳይ ጥሪ ማድረግ ነው ጥሪ ማድረግ ተስተልዚሙ ያስከትላልን ያስከትላልን الإهمال ሸለተኝነትን ያስገድላልን ያስከትላልን አው التقصير ወይም ግደለሾች መሆን ያስከትላልን ምን ላይ في اصل اصول الاسلام በዲናችን ብዙ ኡሱሎች አሉ ብዙ ግንድ መሰረት ነገሮች አሉ የነሱ ሁሉ ዋና አስል የሆነ ደግሞ ነው የተውሂድ ጉዳይ ነው እዚህ ላይ ግደለሾች እንዴት ሆኑ ያደርጋል ወይ ጥያቄ አልጀዋቡ መልሱ ላን አይደለም ነው ان حاكميه الله يا الله سبحانه وتعالى ዳኝነት አላህ ነገሮችን ሁሉ የሚፈርደው ነዓም ይሄ حرام ነው ይሄ حلال ነው ይሄ እንደዚህ ነው የሚለው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዳኝነት نعم يجب ግዴታ ይሆናል ان تبدا لتجمر من اعظم شيء في الاسلام اسلام ላይ ካለው ዋና ከሆነ ነገር የሚጀምረው የአላህ ዳኝነት ይሄ የአላህ ፍርድ ተውሂድን ትቶ ተለያየ ነገር ላይ ማለት አለበት እንዴ ዋናው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርዱ የአላህ ዳኝነቱ ከምን ላይ ነው أعظم شيء في الإسلام هو لا نوجد مجمر يتبدل لازم النبي يقول كذا يجمر إن حاكمية الله يجيب جدة هنا أن تبدأ لتجمر من أعظم شيء في الإسلام إسلام مش كان له تلالك كهور نجرس نجمر اللبتنا ألا السم ده منه ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ليمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا هنا يا الله داني الناس
ተፈጻሚ መሆን ያለበት በግዴታ መጀመር ያለበት ከምንድነው أن تبدأ مجمرة قدتها من أعظم شيء في الإسلام لا كان لك جزمت كان له نجار مارك ألا وهو الاعتقاد اسم منه يعتقاد يملك قدانه في الله سبحانه وتعالى بتملكته الله بتملكته ابنت تسلم مجمرة اللبت وفي أسماء جلاله فالله سبحانه وتعالى كبر يالله كونس سموت سملي يالله نملت كذا مجمرة اللبت وصفات كماله يتم الله كونه بهرياتهم كذا مجمرة اللبت كما تعرف الله إلينا بها لك الله عز وجل እኛን እንዳስተዋወቀን ሁሉ في كتاب العظيم ታላቅ በሆነው ቁርአኑ እንዳስተዋወቀን ሁሉ ማለት ሱብሃንአላህ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ እምነት አላህን በተመለከተ ያለ እምነት ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞች ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች ያለ እምነት ከዛ ነው መጀመር ያለበት የአላህ ዳኝነትን ተፈጻሚ ማድረግ የምትፈልገው ነው በቃ እዚህ ላይ ነዓም የአላህን ፍርድ ተግባራዊ ያድርግ ምንድነው አላህ ዝቦታ ላይ የፈረደው ይህን ተግባራዊ ያድርግ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ይመለክ የለም ነዓም ቁርአን በተገደመ ያስቀመጠው ነገር ነው በሐቅ የሚመለከው አላህ ብቻ ነው طيب ይሄን ዝቦታ ላይ ተፈጻሚ ያደርግም እሺ ለምንድነው የተለያየ ነገር እየተመለከ ምድር ገጽ ላይ ይቻላል ያሉ ሰዎች የሚሉ ሰዎች እነሱን ተልእኮ ተቀበለ በደስታ አትቃወሙ ዝም ብለህ እዚህ ላይ ብቻ ኃይልን እንትን የምትለው ማለት ነው እንደው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶችን ሰዎች እንደፈለጉ ሰዎች እየተመዘዙ እየተረጎሙ ያለ ስለዚህ ነገር የለም ዝም አላህ ታላቅ በሆነው ቁርአኑ ውስጥ ለኛ ባሳወቀን መልክ እንደሃለ ባህር ያለኝ ብሎ አላህ ባሳወቀን መልክ ይሄ ነው ዋና መጀመሪያ መቅደም ያለበት وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم እንደውም የተከበሩ የሆኑት ነብይ ባሳወቁን መልክ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ ነግሮናል ለምሳሌ ሰዎች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚጠቅም የሚጎዳ አንድም የለም የሚል እምነት ይኖራቸው ቀብር ያመልካሉ ጂን ያመልካሉ ያደርጉ ነበር አልተማሙ የለም ዜሮ ናቸው طيب ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ሩቅን ነገር የሚያውቅ የለም ሩቅን ነገር ማንኛው ነገር መስማት የሚችል የለም ሊጠብቅህ የሚችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ሊያድንህ የሚችለው ከተለያዩ በሽታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ልጅ የሚሰጠው እሱ ብቻ ነው ነገሮችን ሁሉ የሚሰጠው እሱ ነው ነገሮችን ሁሉ የሚከለክለው እሱ ብቻ ነው የሚል እምነት ነው ሰዎች የተለያየ ነገር ያመልካሉ ታመልኩ ስለዚህ ስለወደቀ نعم አላህ ጋር ያለው አቂዳው ግንኙነቱ ስለላላና ስለማማ نعم ለተለያየ ነገር ሲዋደቅ ታይዋለ እንደሱ መخلوق ለሆነ نعم ሱብሃንአላህ የሞቱ ሰዎች ከኛ በህይወት ካሉ ሰዎች ሙህታጆች ናቸው استغفار እንታደርግላቸው اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم እንላቸው ይፈልጋሉ ይፈልጋሉ አይደል طيب ቀብር የሚወጡ ሰዎች ግን እያደረጋሉ ነው በተቃራኒ ሄዶ ሊፍት ይላል ያዋያቸዋል ለስራ ተቆርጧል እነሱ ሱብሃንአላህ እነሱ ድረሱልን እነሱ እኛ አንተ استغفار እንድታደርግላቸው ይጠይቃሉ በተቃራኒ ጉዳይ ሆኖ አንተ ሄደህ ትጠይቃቸዋለህ ማለት ነው አቂዳ ስለተበላሸ ማለት ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን በነገረና ነብዩ አለይሂ ሰላም ባስተማሩን መልክ አላህ ጋር ያለው ኢዕቲቃዳችን እምነታችን ቢስተካከል ኑሮ ምን ይሆናል ይሄ ከተስተካከለ ለምሳሌ አቁሉቡና ልባችን ይሞላል بها نورا ببرهان ይሞላል الله اكبر سبحان الله አያችሁ ለምሳሌ አቁሉቡና بها نورا ልባችን በብርሃን ይሞላል وإيمانا بإيمان ይሞላል ويقينا በእርግጠኝነት ይሞላል وإعظاما وإجلالا ለአላህ ትልቅ ክብርና ትልቅ ማዕረግ በመስጠት ልባችን የተሞላ ይሆንልን ይሄ ነው መቅደም ያለበት ነው ነብያቶች ሱብሃንአላህ ለዚህ ነው ሱሐቦችን መጀመሪያ ነብዩ አለይሂ ሰላም በአቂዳ ከተከቷቸው የአላህ እምነት አስተማሯቸው ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶች ሁሉን ነገር አስተማሯቸው አቂዳቸው ጠነከረ ከዛ በኋላ የይመጣው መከራ ሁሉ መጋፈጥ ቻሉ ማለት አሁን ግን አቂዳ የለ በጎን ሩህን ያመልካል በጎን ወርማጀትን ያመልካል በጎን የተለየ ነገር ያመልካል طيب እስላምን ምርዳ እስላማዊ መንግስት መስራት አለበት ብለ ሴቱን ሞዲል ከተከስከው ወጣ ፖሊስ እየመጣ ሲያድደው ምንድነው ምን ይሆናል ምንድነው ቀርቶብኝ ነበር ማለት አስጨረስኝ ነው የሚለው ለዚህ ሰዎች አስጨረስኝ ምን የሚመክትበት ነገር የለውም ማለት የሚመክትበት ነገር የለውም ينو شيخو يجوز يفكر لنا في حكمية الله ودينه فالله سبحانه وتعالى دانينة وسنا بالله دين وسط يفكر لنا أن تعطل أسماء جلاله يا الله كبر مجلة يهون سموته بادو لي دربوا يفكر لنا الإسلام كله لا يتجزأ ولا
ኢስላም አቀፍ ነው ብላችሁ ነበር አይደል طيب ለምንድን ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብር መገለጫ የሆኑ ስሞቹ ባዶ ሊደረጉ ይፈቀዳል እንደ በአላህ ዳኝነት ውስጥ ወይም በአላህ ዲን ውስጥ ወሲፋቱ ከማሊሂ የአላህ ሙሉነቱ የሚገለጽባቸው ባህሪዎቹ ባዶ ሊደረጉ ይፈቀዳል እንደ وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيجوز في حكمية الله ودينه أن تعطل أسماء جلاله تمام يا الله سبحانه وتعالى سموت كبروا مجلة البتيون سموت بارو يتدربون يعني كما شو تركم الله كمله لمثالي عند جهمية عند معتزلة اللوم تركم اللوم يعني الله سمي اللوم بلو የሚወስኑ ሰዎች አሉ እንዴው ደግሞ ከዚህ ደግሞ በከፍሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶች አምኖ ከፍሉ የሚቃወም አለ طيب በአላህ ዳኝነት ውስጥ እነዚህ ባዶ የሚደረጉ ያስተላለፈ መልእክት አለ እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ ከአርሽ በላይ መሆኑን አረጋግጧል አይደል طيب አላህ ከአርሽ በላይ አይደለም ሰዎች ታክር ያደረጉን አይደል ባዶ ያደረጉን አይደል طيب እሺ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዳኝነት ይሄ ነገር ይፈጸም ይኩ በቁርአን የተቀመጠ ነገር ነው ለምን ይሄንን ፍርዱን ለምን እዚህ ላይ ያጀምሩትም ለምን እዚህ ላይ ተፈጸመ ያታደርጉትም ወሲፋቱ ከማሊ وهي ደግሞ ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሞችና ባህሪያቶች አስማ በጣም ከፍታ ያለው ሆኖ ያለ ወአጀሉ እጅግ የላቀ ሆኖ ያለ ወአዕظም እጅግ በጣም የገዘፈ ሆኖ ያለ ما ضمه ካቀፈው ሁሉ ኪታቡላህ ቁርአን ካቀፈው ሁሉ ወሱነቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመልእክተኛው ሱና ያቀፉት ያካተቱት እንዲሁም ደግሞ يا الله قرآن يكفونا يكتتو كهونا نتب هلو وانا أسمى أجل أعظم مالك مدنو يا الله سبحانه وتعالى سموتنا بارياتو تمتو ملكتنا لذينو إن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قرآن كما جيم أو كما جرى سل الله سبحانه وتعالى مدنو سمنا باري سل الله من نسم بدني منك إيه عندي يهون القرآن عندك نعمل مثل الله على كل شيء قدير وهو السميع البصير وهو الغفور بقى يتلاقي نقدر تلاقينا سبحان الله يتلاقي نقدر تلاقينا طالع يهين القرآن وسيال أسمى بتأم كفة درجة يالله أجد كبر يالله وأعظم الجل وتأم قصفة يالله يعني وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه يكفو ما يكتتو منه كتاب الله قرآن يكتتونا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه يكتتو منه يلا لا من دنو ينتهي الدنيا ولا ينتسجبون أو الله سبحانه وتعالى دنيمهن الله سبحانه وتعالى يوسنه وساني نعم بس مدنيه أمر من النو أمر مهم منه يهم كل مسلم يفهم الإسلام الإسلام يرد بدين اللي هو المسلم ولا كمان كان يقولون ديناتي لا يالو وانا مسرت የሚባሉ የነሱ ሁሉ ዋና መሰረት የሆነው ነገር ወዴት ገለል አድርገው ነው በዚህ ላይ የምትረባረበው ነው በቃ لماذا لا نطلب ለምንድነው እኛ ማንፈልገው ለምን ማንፈልገው من علماء المسلمين ለሙስሊሞች መሪ ከሆኑ ዑለማዎች ለምን አንፈልግም ማለት بإلحاح በጥብቅ ማለት አይ ኢስራር ማለት በጥብቅ ችክ ማለት ለምን አንፈልግም አዩሐኪሙ كتاب الله قرآن دانية يدرجوزن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يملكنا سنة دانية يدرجوزن بمن في هذا الأمر لا خطير بل كباد هذا جاي يزرو بونه بدايله لمن النو المسلمين مريهون علماء شركوا لنا ننتيجاتهم قرآن سنة الزوجة تلاقي دانية يدرجوزن بكا بقرآن سنة للدانية من يا الله سبحانه وتعالى سموتنا بارياتهم بتملكته الله سبحانه وتعالى يالون أمنت بتملكته قرآن سنة لمن دانية بقرآن بسنة لمن الناس عندي فردل لمن أنتيجاتهم يمكن يقربوا لماذا لا نطلب من علماء المسلمين بإلحاح الملك بترك ملكنا أن يحكموا من يدربوزن فراج يدربوزن كتاب الله قرآن ملكنا وسنة نبيه يملكون سنة في هذا الأمر الخطير بذيه أدقى يزلا بهنو بداية ملك نعم أيجوز في حكمية الله أهون بأ الله فرد دانية وست يفكر لنا وشرعه بأ الله شرعه يفكر لنا ونظامه بأ الله شرعته يفكر لنا أن يخالف كثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله ويتخذ مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم إهن واضح الشيء ألا أنت إهن نجر يا أسداد البداي ويمدان الناس بداي لي
ከፍተኛ የሆነ ተዓልቅ አላቸው ግብ ግብ አላቸው በዚህ ውስጥ ይፈቅዳል እንዴ በአላህ ሸሪዓ ውስጥ ይፈቅዳል እንዴ በአላህ ስርዓት ውስጥ ይፈቅዳል እንዴ አዩኻሊፈ ከሲሩን ወከሲሩን من المسلمين ከሙስሊሞች ብዙሃኑ መቃረኑ መخለፉ መቃረኑ ይፈቅዳልን መንሀጅ الانبياء የነብያቶች መንሀጅ መቃረኑ ይፈቅዳል እንዴ في توحيد العبادة توحيد العبادة በተመለከተ ሰዎች ጅን ያመለኩ ቀብር ያመለኩ የሞቱ ሰዎችን ድረሱልን ይያሉ መንፈሳዊ እርዳታ እየጠየቁ ነው ያሉት ይሄ የነብያቶችን መንሀጅ መቃረን አይደለም ነው አይደል طيب ይሄን እንዲያደርጉ ሰዎች ያዛል ገና አንተ في حكمية الله يفكران لي الله سبحانه وتعالى ሁሉ ነገር በአላህ በወሰነው ውሳኔ መዳኘት አለብን ከተባለ ለምን ይሄንን ገለል አድርጋችሁ ሰዎች ነው ቀብር የተመለከ ሞት ሰዎች ያመለኩ ሰዎች ለምን ነው ይሄ ምን ይሄ ሐኪምያ የሚባለው ወደ ነገር ላይ ተለይ መነጣጠረው እንደናንተ በሸሪዓ መዳኘት አለብን የሚለው ነገር ላይ ተወሰነ ጥቆች ላይ የሚያጠነጥነው እጅ በጣም ግዝፈት ያላቸው ነገሮች ለምንድን ነው ትኩረት ሰጣችሁ ይሄ የአላህ ዳኝነት የማይመለከታቸው ለማስፈልገው ሸይኹ አያጁዙ في حكمية الله وشرع نظامه أن يخالف مقارن كثير وكثير من المسلمين በጣም ብዙ ሙስሊም منهج الأنبياء የነብያቶችን ጎዳና መንገድ في توحيد العبادة توحيد العبادة በተመለከተ አምልኮትን በተመለከተ وإخلاصها أملكوت الطرت مرق متملكته لله لا الله سبحانه وتعالى ويتخذوا سوى اللي يفكرنا أن يخالفنا أن يتخذوا مع الله كالله قال أندادا يتلاجوا أتواتين يدعونهم لما تناتوا يهونوتن ويستغيثون بهم من فسر الرسم اللي يقاتوا يهونوتن يفكرنا اللي حكمية يا الله دامينات يفكر لك هذا لما دينو زي تفكر أي مثلا لما كذا الجمراتهم لما القرآن أيضا يكتون لما الشريعة بشريعة زي تفرقون ولا يهين شرعي يفقدان ها ጥያቄ ነው እየጠየቋችሁ ነው ይፈቀዳሉ ይበዙት ይፈቀዳል طيب ካለ ፈቀደን ከዚህ የእስልምና ተነስቶ የሚነርስ ምን ነካቸው ويستغيثون بهم መንፈሳዊ እርዳታ እየጠየቋቸው ويهتفون بهم እየጮሁ ማለት ነው هتف ما بمعنى صح እየጮሁ بهم በሞቱ ሰዎች ማለት ነው ሲሸዳይዲ መከራ ደረሰባቸው ድረሱልን እያሉ እየጮሁ طيب ይሄ እንዴት ነው ይፈቀዳል በአላህ ዳኝነት ውስጥ በሸሪዓችን ህግ ውስጥ ይሄ ነገር ይፈቀዳል እንዴት ዝም አላችሁት እንዴት ግምት አልሰጣችሁትም ويمئنون في ذلك حتى يشركونهم زي حتى يشركوهم هنا لبس نوع مودك لبس حتى نفس ما كونش تعالوا نسجل تقول لهم حتى يشركونهم قالوا لهم من امثله خمسه علج حتى نسيب على درجات مرة طيب حتى ويمعنون يمينون في ذلك مات مبالغه مات ارى يكونوا يال في ويمعنون في ذلك اي بمعنى يبالغون في ذلك مات ارى ينكو ويب دنبر يذللوا هنا اياله حتى يشركونهم اسكم يقرواቸው ድረስ ምን ላይ في الربوبيه በተውሂድ ሩቢያ ايوه توحيد العباده ላይ ኢባዳው ላይ አጋርተዋቸው ግልጽ ነው አይደል እምን ላይ ዘለው ይሏቸውች ሩቢያ ላይ በቃ طيب ልጅ ተጣሉ ሸዎቹ ልጅ ተጣሉ ብሎ የሚያምሰው አይደል ይሄ ምን ነው ትርጉ ሩቢያ ላይ መካ ላይ የነበሩ አጋሪዎች ይሄን ያደርጉ ነበር حتى ዝናብ ማን ነው የሚሰጣቸው ስራቸው አላህ ነው የሚገላቸው ማን ነው الله هيو ያደረጋቸው ማን ነው الله ሰላሰላትን አምድር የፈጠረ ማን ነው الله ነብዩን የነበረው ነው ሱብሃንአላህ ግን አላህ ጋር የሚያቀራርቡ የሆኑ ሰዎችን ማነው ፍጡራኖችን ነዓም እነሱን በማምለክ ወደ አላህ መቀረብ አለብን ማለት ሽርክ አይወጅብ طيب እኛ በወቅት ለዚህ ነው ሼክ መሐመድ አብዱል ረህማን ረሂመሁላህ ተዓላ የተከለ ከሽሹሃት ላይ በወቅታችን ያለው ሽርክ ድሮ ከነበሩ ሽርክ በጣም ይገዝፋል ያለው ለምን ትላ በወቅታችን ያለው ማለት ሙስሊሙ ማለት ሙስሊም ያለው ሽርክ ማለት ድሮ የነበሩት ሸዳኢ ላይ መከራቸው ይመጣል ማለት ማነው በድሮት ጊዜ ነው በድሮት ሲኖሩ በቃ በጣም ጥሩ የሆነ ኑሮ ሲኖሩ ወደ ሽርክ ይሄዳሉ አማ መከራ ሲመጣባቸው ምን ይሆናሉ እጅ ሰጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ያስቀመጠው ሱብሃንአላህ በእኛው ወቅት ደግሞ አሉ ሙስሊም ተብዩ ሙሽሪኮች ደግሞ በሁለቱ ነው ረፋአን ወበራአን ሱብሃንአላህ መከራ ሲመጣውን አገራችን የተከወነ አይዋ ኮተት እያለ ደግሞ ወደ ቀብሩ ነው ወደ ሽሙቹ ነው የሚወጣው መከራ ሲመጣ ዝናብ ሲመጣ በሽታ ሲመጣ በቀል ነው የሚከደው ሱብሃንአላህ እና حتى
ايوه ويمكنون في ذلك مبالغه جنبر يالفون وياله حتى يشركونهم في الربوبيه بربوبيه لين سبحان الله ያጋራቸው ሆኖ በከማል ሩብያ ላይ በከማል ይፈጥራሉ ይገላሉ ያነሳሉ ልጅ ይሰጣሉ ያደህያሉ ይሄ ሁሉ ሩብያ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራ ነው ተውሂድ ኢባዳ የሚባለው ነገር እኛ የምንሰራው ስራ ነው ተውሂድ ኢባዳ የሚባለው ሩብያ የሚባለው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰራው ስራ ማለት ነው ዝናብ ማዝረብ ማንሰራ የአላህ ልጅ መስጠት የአላህ ነው ይሄንን ሰጥቷቸዋል فيعتقدون فيهم بالنسو يامنوا أنهم الناس يعلمون الغيبة روك نجر يوقعوا له يامنوا باتشون طيب شيء لو بالله عليكم أجراتين وجنود تاتين أبيت كوتش ولا ناس تاتين أبوك تاتين أبوس تاتين آيات تاتين أكسو تاتين أبيت كوتش ولا قريش عبد القادر الجيلاني مستقال له عند رسولي يورنا وش عند رسولي شنو من أسمون روك نجر يوقعوا ولا أبرو زو أبيت كوتش ولا نساتو ها أبيت كوتش ولا نساتو يلو ما نمدي من أسمونه شيء روك نجر إيش قالت كان دودا كم صدق قالت ياو قالوا يمين يعلمون الغيب ومن السلالات سبحان الله يقول لنا رؤيا سبحان الله روك نجر ياو قالوا ياو يقول كمان القبر ميدو كموتوا بهالا من النجر مدينه هونم يسمع بلونه غيب نجر ياو قالوا يريد جري ساتشو ياو قالوا بلون لا وياتشو ይሄ እየተደረገ ወይ ተሰረፉና ያስተናብራሉ ብለው ያመኑ في الكون ዓለም ውስጥ የማስተናበር አቅም አላቸው ይያሉ የተሰሩ ዓለም ላይ የሚያስተናብረው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገውን የሚገለው ያው የሚያደርገው የሚያደየው ዝናም የሚያመጣው ዝናም የሚያቆም በሽታ እንዲከሰት የሚያደርገው በሽታ እንዲገለጽ በቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የሚያደርጉ አሉ ይያሉ ለምንድን ነው የአላህ ሐኪምያ ከዚህ የማይጀምረው የለም እንደ ዲን ውስጥ ይሄ ነገር የአላህ ሐኪምያ ዘላ ያጠነጥንም እንደ ይሄ ድናል እንዴት አለፈው أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد